Show! Show! T'approches jamais. Aïtakirachan. Salam alaikum, El Chachimou Chiko 223. Voilà, Yarangado débat kono. Aïtakirachan. Kira, ni malé marki di. Faranfi marki di du. Yarangake mawere fe, angake anyere fe. Amet ka fu video kono. Jamana ngono nangambe malangulu la gushi. Anga sebekela fana tamu. No kɛra degun min bɛ an kan a ka ca ala fɛ an ka degun bɛ nɔgɔya sabula n'i ye sɛbɛkɛla tanu fɛnkɛbali bɛ wuli a bɛ fɛn kɛ o bɛ dusu don a kɔnɔ video kɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ka video bɛ dusu de bɔ mɔgɔninfinw kɔnɔ an b'a dabila sabula video kɛkun ye nɔ ka y'a la ni nɔ tɛ y'a la an bɛ bɔ a kɔnɔ mais nin filɛ nin ye nin ye muso de ye muso ni tafe o de filɛ nin ye ka wuli k'a yɛrɛ ka propre marque dilan maliyɛni de don a wolola faransi yan nka a y'a bila ka ko kira et après a tilala ka anw yɛrɛ ka mama afirika bila a dɔ ɲɛfɛ donc n bɛ n kanubaga n dɛmɛbaga mali maliyɛn bɛɛ diɲɛ wo wo kɔnɔ a ye kira san a k'a don faranfinw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye kira san a k'a don an ka kɛ an yɛrɛ fɛ gucci mariki donna yen mais tubabu ta de don i bɛ fɛn bɛɛ i tɛ samara bulama ye tubabu siyɛn na dɛ Louis Vuitton faranfin tubabu ta de don mais faranfin de b'a don o tubabu kelenw de bɛ tila k'a sɛbɛn o duloki kelenw kan ko nous on est de change an bɛ tila k'o san k'o don nka min bɛ fierté kɛ an yɛrɛ ye an kan k'an kun kɔrɔta ni min ye an kan k'an dusu gosi ni min ye man de Afrique o de ninnu ye an ka ninnu don n'i y'a fɔ sisan video kɔnɔ ko Addis Abeba maa caman t'a dɔn mais duloki c'est vrai Éthiopie capitale tɔgɔ de Addis Abeba mais duloki dɔ bɛ yen fini dɔ bɛ yen o fana bɛ wele ko Addis Abeba a bɛ bɔ Éthiopie faranfinw ka duloki de o ye faranfinw ka mariki de ye faranfin caman b'o don wa nin fana y'an ka faranfin mariki de ye a ye kira san a ka kira don o tɛmɛnen kɔfɛ ne lagare n bɛ don débat kɔnɔ ko jamana min mɔgɔba ye suwala baya ye e ala mali ye mun kɛ ala la jamana ba min ye karamɔgɔ ye suwala baya ye mali ye mun kɛ ala la Fuseni Fakoli Doumbia Fuseni Fakoli Doumbia merci.
na sangare malika muke alala malika muke alala na sangare malika muke alala abeni sampereche ni quoi il veut dire bi sola video supprimer ja basani na kuma tige ate dinga dafando wa kana video supprimer de video ita ikata do baya ba bodinge kono anti tui ambi goshi ala jien dugo duguje ega kalande unde ko oluga karamo nenni tebbe oma comme ala yo oluga karamo dan on to ka karamo awa karamo yo olu dlan donc jamana ngono mate ma bonya ble anya ubunya ka ubunya amam bunya ngana sera de zakanga nyogon bunya ba dechi wallahi awnya numéro 1 de okula marabali denyatia ote enseigner école law fugar denyatia ote enseigner école law do de ga éducation ta permettre ka ke mais ni aw ya yira awna ko aw ba wolola aw ba ngunana aw fana ba yira awla ka aw ba fana kalo konto de ta jamana amana u ba biye baraw kono amana u ba ko kono mina kono anana be fata de du am be barajuru ba kono am be bamani saba de ikira villageois yo ibora yoro ikira nordisio ikira sudisio bama saba de bitaka o de bene taka villageois ya tola afora de comme malien mali jamana kan amafoko silameu amafoko kafiru amafoko chrétien amafoko protestant afora de comme Mali Soudan Mali ba Mali ba ambela jalen jigi Mali ambe fa Mali ambe ba Mali oni mami ngo anye doya kebo ambo o Mali denyala amena yesisan jone kami nyege sola PDD billahi ete miri de nga neofo nebe ikarese momo bi disperser wallahi momo bi exploser de ete ne génération donc wallahi mi jo ambi jolo kari mi jo wallahi ambetani kamai abe mana kaminuna aba fa muso senkoro do suna aba nyoro don he ni nana malila ambi datugu ni tara ya famille au ba bien nous au ta de justifier ou bien mali tribunal kera business de mali tribunal bilama wallahi animal tel da be de kle mali juge be ba bien de quoi a beni mal tel da de kle quoi coxeru de do quoi commerçant de do ni doni be kun doge banani e ki tasara la juge be mine ki datu parce que o baka boni e baye o bani bonya kan e tan oni bonya manga ani sola nyogon blakoro de wallahi billahi ni ne kera mali président ha sola baya haidra kama ne ba aka famille be daku kantike man denyana ma bo sola nunu fe wallahi sola nunu nga famille tumani jabate ka famille be de kili kasro u fa nyo nyamogo de wolo la flate sola fa baya nyo billahi pedri chani mimbe station ni sola che wallahi billahi ote fala ote bala sola ka nyamogo de ne station kroke sola station kroke bab aya bajuke kenema ka den wolo kenema den korobale do dranda fama baya ma domina baya kuma belek ni flata ka sori o petini ba bodinge kono i komi o do baya ya donga foko ala kira ka kiden a au bora ala kira la e soala e nyamogo de sunguru bajukela domina e nana francia ka ti i bodinge waga hotel ibizila e mi miri ka fo e bora hasan fusen na aun kele au baka kutubu dogoya ka ko sheko dogoya men ni aun kuma na sisan ka tiɲɛ fɔ aun de y'u dɔgɔya pourtant ni janfa baga b'u la aw de y'u janfa ni lagosi baga b'u la aw de y'u lagosi aw de ko anw ma ko olu nana k'u si kɛ u ma jɛnɛya kɛ olu nana k'u si kɛ u ma nkalon tigɛ olu nana k'u si kɛ u ma ŋanamu kɛ u ma namara k'u sen kɔrɔ u ma k'u bolo kɔrɔ aw ko ka aw bɔra olu la aw nana da aw la
a ko a bɔra mɔgɔ minnu na ko olu ma min ye a ko aw bɔra olu la anw fana bɛɛ daw la an b'a fɔ ni ye karisa bɔlen karisa la bɛɛ bɛ den dɔ de wolo den min kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mais aw nana min yira anw na aw bɛ jɛnɛya kɛ aw bɛ suyɛni kɛ aw bɛ namara fɔ aw bɛ nkalon tigɛ c'est que aw tɛmɛna aw faw kan de parce que aw bɔra bɔnsɔn min na olu ye duwawu de kɛ ko ala ka den bɔ olu la den min bɛ tɛmɛ olu kan aw tɛmɛna aw bɔnsɔnw kan dɛ aw bɔnsɔn ninnu ɲɔgɔnna jɛnɛyakɛla fila tɛ dugukolo kan aw ye duwawu min kɛ olu ye duwawu min kɛ ala de ye duwawu laminɛ wa an b'aw ba biɲɛ tigɛ kelen kelen k'a fɔ a y'an faw ŋanamu k'an baw ŋanamu k'an mamusow ŋanamu k'an baw ŋanamu ala il est hors de question wallahi anw da tɛ kaso la an da facture tɛ sara an kan tɛ kɛra an kun tɛ ci anw déplacera dɔɔni anw da tɛ fara anw kun tɛ ci sabula anw faw kun kɛra victime ye anw baw kɛra victime ye anw mamuso kɛra victime ye anw k'an sigi anw faw kana anw bange anw baw k'anw bange k'u ka nafolo fitinin min ta k'anw ka taa diinɛ enseigner k'anw ka taa diinɛtigɛ yɛrɛ enseigner anw ka tila k'o enseigner k'o ɲɛdɔn ka tila kana sigi aw ka ŋanamu nkalon in kan diyagoyanifin kan wallahi fo n'a y'an bɛɛ faga an sugu de bɛ sɔn wa a y'an baw neni an b'aw baw neni aw de ko anw baw ma ko kunfinw aw de m'o fɔ yan jɔ de y'a fɔ ko anw baw ye kunfin ye aw tɛ yan pourtant aw yɛrɛ ɲɔgɔn kunfindenw fila tɛ misibo o ka fisa min b'aw kunkolo la misibo ka fisa n'a ye quoi parce que diplôme t'aw bolo aw ma deli ka stage kɛ aw métier t'aw la aw ye yɔrɔ jumɛn aw ɲɛ yɛlɛlen don yɔrɔ jumɛn de ɲɛmɔgɔden ninnu n'u ye u sigilen u kɛlen don k'a fɔ anw fana baw ye ne ye banzɛn don 1000 i bɛ jahanama kɔnɔ mais salon saba de bɛ ninnu bɛɛ ka du kɔnɔ salon VIP bɛ yen accueil bɛ yen u ni musow bɛ sigi yɔrɔ min na privé o fana bɛ yen k'a sɔrɔ anw baw bɛ si entre coucher de kɔnɔ bɔ n k'i kun ci a ye diɲɛlatigɛ nɛgɛ bɔ olu la n'i y'i lafiya diɲɛ kɔnɔ lahara i bɛ sɛgɛn aw dun bɛ k'aw lafiya diɲɛ in kɔnɔ aw bɛ k'aw komi walidenw kan aw bɛ k'aw concentré walidenw kan nin kuma fɔlen anw bolo k'a fɔ a k'a dabila k'an fa n'an baw ŋanamu ka nkalon tugu ye ka tiɲɛ f'u ye ko anw de ye aw jugu ye anw de ye maaba nɛninaw ye aw ba biɲɛ ninnu aw ye yɔrɔ jumɛn maabaw ye jɛnɛkɛla de ye maaba ye kalabanci de ye maaba ye nangaraba zon o de ye maaba ye e suwala kunu e de bɔra k'a fɔ maliyɛn den bɛ yan ko IBK tɛ solution ye suwala kunu ni bi cɛ e dala kan yɛlɛmana e kunu ni bi cɛ e dala kan yɛlɛmana dans 2 semaines suwala y'a dala kan yɛlɛma donc 2 semaines boye ko bɛ changer vraiment ko a sɛbɛnlen tɛ wari kan ko a bɛ sɛbɛn a tɛ sɛbɛn wari kan ko non min bɛ wari kan dɔrɔn ko tais-toi n'a dir'i ma i b'i gueule fermée suwala i y'a minɛ wa i gueule fermée a to an ka kɛlɛ kɛ e sanna anw ma san a to anw k'an ka tiɲɛ fɔ e salen don anw ma san dɛ e bɛ si hɛrɛ kɔnɔ anw tɛ si hɛrɛ kɔnɔ dɛ e ka hɛrɛ tɛ se ka kɛ jamana bɛɛ ka hɛrɛ ye k'a fɔ e ye hɛrɛ sɔrɔ o ye jamana bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔtɔ ye e b'i ka hɛrɛ la n'i t'a fɛ k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ i bɔden i gueule fermée anw minnu b'an ka gɛlɛya kɔnɔ i luttera cogo min na ka hɛrɛ sɔrɔ k'i ka bonheur sɔrɔ a to an fana k'an ka duloki bɔ ka lutter ten k'an ka bonheur sɔrɔ anw tɛ ka kɛlɛ k'an yɛrɛmakun ye o sinon ba biɲɛ n'a donna anw yɛrɛmakun ma anw ka sira bɛ bɔ a la Buwa PD anw mago bɛ PD la Buwa ye PD de ye anw ka pa paga tɛ Buwa la walahi bi an ka sira tɛ Buwa fɛ n'a donna anw yɛrɛmakun ma Buwa sira yɔrɔ min na tile k'a ba biɲɛ pɛrɛ ye walahi an ka mun ko nin kuma in fɔlen de ko i ye président ba ye nin kɛ ni président an ka président PD de a ba bɛ nin au moins anw ye président ba ninnu président anw baw faga de
on ye président banani nga président baw dade ku cetike on baw yu shige ni jamana kelen ngono barake denyala mina nogon ko charbon fere mais olu tala kata retraite ta nyama de sanfé e ni on ye ibeka banani ka an baw kuma bo on ye do dewnde wa on ye danga dewnde ka sote de na shira kenema bi aw nyogon ba bi faralente ate Boubé, aw bo Boubé de juger. Net la Boubé là. Kabe ala ene dawe ene de la vidéo kan adressé Boubé là. PD. Pou nanga fier ka bonta nanga daji fier de. Ma daji Boubé ye PD de. Ma daji fier. Wa Mali ambassadeur mbea. Nega passeport permis là de. Ni nana kwa nga passeport bloqué. Ba bien ni nana na ma di ma ube ba bien da fina là. Aw be PD de. Boubé ma fier ka bonda kono. Boubé ye PD de. Ama ko de te fo afole fleme ibeka e PDD ama fo te fo nya fo abe munke kan karo kan kunchidi karmu PDD mega bof nampe sajo mega karmu bof sa nampe nampe e ba ma dengulu kwa nampe sajo nyoko ba bie bara den flati ibe nga lisi noir kono ibe nga lisi noir kono nampe sajo wallahi ebe ne ka lisi kono nte fana toy e ga PDD nyare ma ba chi nyeka moi me boka a justifié ka mana hinata ne suko ne ka fa président bana ne ka avec a nyanyini ka vugal latunu me kura ke dongodu aka na korole enregistrer aka no garde ay kura uta na wo korole unta wo kurantanya di ba bi ne ba fo don ibe ka e PDD wa fa ne PDD na fo ne afo che ma fo ka fo ma fo ne tew ne be siranga fo ibe ka e PDD ibe ka e PDD an no fe mo be PDD ne de afo ama be joma ay nan soro ngaso meya kuma ko be ne fey don awe fembe ke aw be dabara ba denyala aw muso de shonkoro sono ne be yaw ma voyager massa nemu ko shide jamala jika ke molo bali denyaye ko dobi sago ke to be ke kasola dewi o kuma ala yaw da aya undla nemu nyamo go denyade e salimata sunguru ba den salimata e bak ngange ke bofie de e bay e sunguru ba den de ko billahi na kunde la dien kono ba bien me glo fera la chegu or la epidi sigi den flaw ni modin flaw che ay baya shiri ay bien wushu ay wushu la wushu de iworo wakade shilipu do shilipu be se ka do ela musokoro ba jugu sunguru ba itlale ki juke wandere ka import sport soro I jula domina jaba sora itlash odona ibe kala ke mo fe réseaux sociaux kan jaba sora de do parce que ko naw bien ou te marché ale tabe marché yani ki sigi I ba bien kaka mana ka fo mo réseaux sociaux ka itidi bien nogolen iteta nettoyer microbe ma kono I fleshi da to ka bonde kono ba bien ali sira be yini ki ba bien tige ana tay ko sadri nin kuma na ko ma bien a bien blema ne ma be fo ka bambi ko ne ma ko tala ko mo ka nga video partage mo ka like je m'en fous ne be nga kuma fo de kanyere libérer quoi parce que ne fa ka tonyo ne ba ka tonyo ne de nga tonyo ne re ka tonyo ne ku kasro kuma da be ne ku ne shigo bolo e PDA de ne te PDA ne ba fo de e so la ba bien ministre ko mamu di ko la te kuluba yoro do domina e a fo maltel dalaw e a fo maltel dalaw domina ko vraiment ibe ka ti solution o do e fo kuluba de e fo e ba bien de kan ka doon be ko compagnon on payjon netem payjon no o juma mise o PDD sino har ni oni ne muso da ku ka shieta ba bien ne muso be pogo sora la ne muso abe pogo sori ta jonna nunu me toyoro mina ka mana kan fo o yu ba bien bara o duguma da ne muso ka tafe o koro awiye anfa aya on jala yansa he jene ay harawiye wala muso nyini mayne ne yake jene shinekele ani shambi oro sheli ka ale ka nege ka nga baminu na ka muso mina ana katla kata je olufe eche bila nuye ka lahara fo isigile nyeji fla de bejigi eche kalabanchi bise kuma nasa ne moga ka bise kuma bala billahi kalabanchi de do nunu ye kalabanchi nangara ba faso chila jahili deunde ko kabe ale mali kabi mali dana président simana minye chrétien ke président simana minye bolishonai a be silame odi wa a be kun zoin donc va ira ko ka mali silame ya o e zonya représentant di ou be ka son de représenter ay jamana fanga di chrétien kele maman
ay jamana fanga di falaje papis ma we ou Daouda Yatara ni mbache mali be bon nola tile kele agi bolesono ko mali marado mina damonson Sunjata Keita Biton Kulubali nunu o a sɔrɔ Allahu Akbar k'i ten turu k'i bodingɛ yaasa sanfɛ k'a sɔrɔ foyi t'i kunna ni haramu tɛ olu t'o dɔn olu ye jamana in dirige tiɲɛ kan jamanaden bɛɛ kun ye kelen an tin kun bɛ ɲɔgɔn na an hinɛ kun bɛ ɲɔgɔn na kungo kun t'i faga ka i sigiɲɔgɔn sigilen to yen nka bi kungo bɛ anw faga ninnu bɛ balo anw maligɛrɛ kɛ kungo bɛ anw de la dɛ anw de b'an ka nafolonin tɔnin bɛɛ ta ka taa yongo ninnu kan sirifiw don koyi kira bɔnsɔnw sirifiw don kira bɔnsɔnw don aw tɛ miiri dɔn yan kira y'i seli dɔw su kan k'a ka jalamugu kɛ ka dɔw kasange ni karamɔgɔba biɲɛ ninnu de y'a fɔ anw ye mais olu jɛnina ninnu bɛ kisi ko parce que dɔrɔn olu kɔni ta olu tun bɛ seli u bɛ dulɔ min ninnu bɛ kisi u bɛ jɛnɛya kɛ u bɛ dulɔ min u bɛ sonyɛni kɛ ko an k'an kale k'an ta kɛ an bolo kɔrɔ an ta k'an sen kɔrɔ k'a sɔrɔ olu b'a ko hali u wulu kɔrɔ hali u kili barani fila kɔrɔ u b'a kɛ Haidara an ne t'a fɔ sa an t'an jigi la bilen e ni ɲɛda ba biɲɛ n'i y'a ɲɛda ye dɔrɔn i b'a fɔ Salimata Bodin ye tellement que a ɲɛda bɔsilen don nɔrɔ kisɛ kelen e ala n'i bɛ seli bilahi silamɛya nɔrɔ bɛ jigin kan nɔrɔ tamakiya kelen tɛ Haidara ɲɛda la n'i y'a ɲɛda ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin fɛn kelen na dɔrɔn o ye fali bɛlɛkili de gorongo finman tamaninkaw ka kira kura ha ko Jibirila jigira ka bani tɛgɛ minɛ koyi ha Jibirila jigira ka e Haidara tɛgɛ minɛ ka anw baw to ɲama kan anw baw tɛgɛ minɛ a bani k'i bɛ se su wuli fana na o tuma na ɲarala kaburu don o tununen don i la de ko bani bɛ se ka su wuli Solo ko ale ba kun kan ka sa wa k'ale muso de kun kan ka sa Solo Solo ko Solo ninnu ka quartier la ko ni tɛntɛ ba tɛ yen ko Solo fa ɲɔgɔn nkalontigɛla kalabanci den fila tɛ yen Solo e fa kun ye ba biɲɛ de ye quoi walahi c'est-à-dire e fa kan k'i jɔ faden kɛnɛ de kan quoi k'a bɔ ni kabakuru ye k'a faga i n'a fɔ jɛnɛkɛla bɛ bɔn cogo min na quoi Solomani Jara kɔni e fa k'a jɔ kɛnɛ jalan kan k'a bɔn bilahi gabakuru la fo k'a faga i n'a fɔ n'u ye jɛnɛkɛla bɔn ka faga cogo min na ha Solo e fa ye kalabanci den sa e fa ɲɔgɔn kalabanci den fila tɛ ka ba i den na Solo e ɲamaden de o sinon ne tɛ se ka n ka maɲumako warini ɲini ka wari sɔrɔ ka taa n den furu walimuso furu ka na n'a ye o fɛ yen ka den sɔrɔ o fɛ ka tila ka ba o tɔgɔ la a n'a jamu ka t'o da cɛ wɛrɛ tɔgɔ la e tɛ Haidara e ye ba biɲɛ de e yɛrɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ tɛ Haidara ye a jamu tɛ Haidara a tɔgɔ yɛrɛ ye Bajan de Bajan Kota Bajan Konta a tɔgɔ de Bajan Konta n'i y'ale tɔgɔ la kuma fɔ dɔrɔn i b'a ye miliyɔn jini mɔgɔw bɛ bɔ an ka bani Viva Haidara fo saya aw kana da Viva Haidara ma dɛ a ye t'a dɔn Haidara bɔ dingɛ kɔnɔ aw k'aw sigi o b'aw de ma o anw b'an ta de fɔ aw b'a ta fɔ an b'an ta fɔ aw ko Viva Haidara anw ko Haidara ka taa ka bɔ yen an t'a fɛ jagoya don kanu sera tɛgɛrɛ fɔ la kanu ma se boci la dɛ an ko an t'i fɛ de sabula i y'an baw fulo k'an faw fulo k'an mɔkɛw fulo ko e denw fana ka n'anw fulo n'a y'a kɔrɔbɔ an baw b'a biɲɛ tigɛ kelen kelen aw baw an b'u sigi nɛgɛ kɔrɔ yan an bɛ t'u su lawuli k'u sigi nɛgɛ kɔrɔ ɲɛmɔgɔden ninnu aw ye ɲamadenw de quoi bilahi faso kunnasulidenw aw ye galaka ɲimi faso malodenw aw de y'o ye bilahi e tilaba e ni forme ba bien ne tilaba ye dɔrɔn i ye c'est-à-dire ala ye kun kan ka tilaba ni Salimata kɛ filaninw de ye quoi i ka marani madame Sisoko Masaran Keita Masaran e ɲɔgɔn ba biɲɛ tɛ yen n b'i photo ɲini dɛ wa n b'i yɔrɔ bɛɛ ɲini k'i dɔn e min bɛ tilaba sponsoriser e bɛ kɛ tilaba ka marani ye k'a tɔn nkalon kan maliyɛnw ka hakɛ bɛ ka dun tilaba bɔra ka nkalon tigɛ maliyɛndenw ye k'an bɛɛ fa n'an ba nɛni yan ko parce que an ko ko an ka degun bɛ anw kan tilaba ko k'an ka wuli an ka baara kɛ ko buwa tɛ se ka degun bɔ anw kan buwa de bɛ k'anw mara an ka impôt bɛ don buwa a ye ne buwa furu la buwa y'an ka impôt bɛ ta k'a monto k'a digi a furubaden kɔnɔ ko nin kuma kana fɔ ne b'a fɔ dɛ arasa de bɛ sigi a t'aw fa nɛni ne b'aw fa nɛni aw y'an faw faga an b'aw faw nɛni ɲamaden ninnu Masaran Keita e ye ɲɔgɔn ba biɲɛ fila tɛ yen walahi Masaran ni ba biɲɛ bɛ dugukolo kan e de don Sola ye ba biɲɛ laban ye e ye ba biɲɛ ladon de ye Masaran wala ba biɲɛ laban min dana ala fɛ yen de Sola de don mais e de y'a ladon ye yiri o yiri bɛ yen ladon b'a la mɔgɔninfin fana ladon bɛ yen de e ye Sola ka ladon de ye ba biɲɛ ladon e de y'o ye
ne mun ko sugu de kilaba ne kilaba forme ye c'est-à-dire ni jiranden filɛ jiranden i b'a dɔn yana ka kɔgɔ ka ja ka kisɛ mun ka mɔn quoi a bɛ fɔsɔn cogo de la kilaba b'a biɛ bɛ ten de quoi putain ni hɛrɛ jamana kɔnɔ an fa jamana citɔ ka kɛ tɔnbɔ ye an tɛ se ka kuma ni min kumana dɔrɔn an b'i datugu baba minɛ baba bila baba fana ne yɛrɛ kun ko di ba nani wa i b'a biɛ i ba ye fato de ye e ba ye fato de e fato den yani k'i sigi maliko kuma la ŋanamu tɛkunbɛ Idrisi kɔni po Marsali jari k'i ba in ta de ka taa n'a ye kabano la o de kalo 9 ta nin ye Mali ma kalo 9 ta nin ye ba biɛ ye e ba wulukala kɛlen don ka fa wuli i ba la bɛɛ ɲɛna mɔgɔ tɛ cɛni jɔrɔla ko ye dɛ cɛni jɛrɛla ko ye fɛn kelen min ye dɔrɔn ka nafolomugu minɛ V8 minɛ fanga wala ka bila kun a sigi o sigi n'a b'a fɔ communicati mairie a b'a fɔ a ministre e bɛ se k'i si kɛ tan hali tɛ maloya dɔɔni e de kɔni don o don i kɛlen don ko jeli don o don fadenw tɔgɔ de bɛ da yɔrɔ bɛɛ soit ministre 4 ministre 5 ministre 6 bɛɛ k'a la yen nka anw m'an ka jamanako kɛlɛ kɛ n'a ma diya u ye dɛ a y'an ɲini a k'an kɛ sɔngɔ min ye a y'an da buru kɔnɔ a ka ɲimi ne mun ɲɛmɔgɔdenya de jamana kɔnɔ maa tɛ se k'i da sago fɔ ko Sanaba taara fɔ dɛ arajoso la diɲɛ nani tɛ a ma min da ne danni ni Momo kan ani Jɛnɛ ani Arasa ko an k'an b'a faga Sanaba maa si ma fa b'i faga ne Suko de ko n b'i faga a fɔlen filɛ nin ye ne de ko n b'i faga ɲɛmɔgɔden e b'an ka safɛn bɔ n'an k'an b'e faga anw bɛ ɲini k'an b'e faga a bɛ se an ka mɔgɔ bila e la k'e faga an b'e faga e su nafa jumɛn de b'a la e su nafa bɛ sunguruba su la sunguruba su min tɛ hali a kɔ ko cogo dɔn nafa b'o la hali n'i ye biɛ bara sumusumu sa i y'a sumusumu sa i bɛ taa bɔn mɔrɔsɔni de sɔrɔ a kɔnɔ kapoti kɛlen don ka fa wuli i b'a biɛ la e funu cogo filɛ nin foyi m'i funu tɛnɛ kapoti dɔrɔn de y'i funu u b'a ɲini a bɔ dingɛ na u b'a ɲini a ɲɛfɛla la kapoti dɔrɔn don o don puyaku don o don puyaku i biɛ bara bɛ ɲini ka kɛ kana to n k'i dɔgɔya dɛ n'i ma sabali mun dɔrɔn i fa ye n b'a ta n bɛ taa reconstruire i ba biɛ bara kɔnɔ bilahi mun dɔrɔn i fa ye n b'a reconstruire i ba biɛ bara kan chambre bɛ wasa ye n'i donna yen dɛ rentrée couché ba min filɛ ɲɛfɛ n b'o yɛrɛ kɛ n siyɔrɔ ye ne yɛrɛ siyɔrɔ bɛ kɛ yen rentrée couché ba min b'i ba biɛ bara kɔnɔ ne de bɛ si yen i t'o dɔn bɔ fana ka 28 n bɛ tila k'o ka parking o ka parking n b'a jɔ i ba bo dingɛ danni in fɛ dɛ a bɛ jɔ yen ani Madu ka 28 ka bɔ a ka mobili blindé ninnu k'a bɛɛ lajɔ i ba bo dingɛ danni na o tɛ bɔ wa n'i kelen pewu ta ye donc i gueule fermée sunguruba den n'i ye den wolo i b'a fɔ de ala nin den ne ma se yɔrɔ min na a tɛmɛ ye aw ba biɛ ninnu ye sungurubaw de u ye aw wolo aw tɛmɛn'u kan vraiment félicitations tare ne ko dumanba ye soit la fa tun ye PD de ye o fa fana tun ye PD de ye soit la bɔra maa o maa la a bɛɛ PD Suko de y'a fɔ PD de don Haidara ye PD de ye a nɔfɛmɔgɔw bɛ PD u bɛ bɔ de bɛ fasa sufɛ ni m'u bɔ fasa o tɛ se ka sunɔgɔ ni ma soit la bɔ fasa a tɛ se ka sunɔgɔ a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ PD a fa PD a ba lesbienne den dɔ de kɛlen don ka fa wuli a ba biɛ la min ye soit la ba faga an bɛɛ b'a cogo dɔn den dɔ de y'i ba faga u y'u den dɔ ka a ju dingɛ kɔnɔ fo ka taa maga kurunin na ka kurunin ci a biɛ bara kɔnɔ a sara ne de y'a fɔ Siko denmisɛnnin fitinin ka sira mun ye saya ka sira mun ye kasoladɔn e ko Nelson Mandela ye kaso kɛ révolutionnaire Luther King ye kaso kɛ Arasbach ye kaso kɛ Thomas Sankara ye kaso kɛ ni ne Siko ni ne y'a kɛ ne bɛ siran na anw y'a kɛ anw bɛ siran wa kaso ye cɛbakɔrɔ siyɔrɔ de ba biɛ ninnu n y'a fɔ o don na ni baba bilala ɲɔgɔn na n ye kuma caman fɔ baba dimina ko don la ne ye dɔ ba nana ye baba nɔfɛ yan dɛ donc kɛra ne bala den ne delila ka bala den nani e baba nɔfɛ yan bala den ne bala den ka kɛlɛ a sɔrɔla e baba de fɛ mais i ka denmisɛnninw bɛ ka bɔ ka manamanakan fɔ i tɛ kuma olu fɛ dɛ mais ni anw ser'i ma i bɛ kuma a fɔ i ka denmisɛnninw ye u ka sabali vraiment i ye ne kɔrɔ ye ne b'i bonya ne y'a fɔ video 100 kɔnɔ n b'i bonya n ta tɛ si ma parce que i ma deli ka se ne Suko ma mais n'i sera kɛrɛfɛmɔgɔ ma i sera ne ma dɛ baba ne terikɛ jugu o ye ne jugu de ye ne terikɛ nin jugu tɛ kɛ ne nin ye dɛ fo ka diɲɛ wuli n m'o fiyɛ ka d'a kan wa a f'i jɔnɲɔgɔnw ye i k'a f'i kanubagaw ye a ye sabali Siko bɛ ne bonya a kana n da don kuma la
parce que il se b'u la bi il se b'u la dɛ ne ye mɔgɔ ba neni e baba nɔfɛ yan ne da tɛ kɛɲɛ ka maa si ba neni maa o maa ni n'a ka di ne ye hali siw na ne bɛ bɔ maa o maa ka di ne n b'i ba neni hɛrɛ bɛ si hɛrɛ wɛrɛ bɛ si e jɔn kɛ karɔti n tɔgɔ a ye n bon kube kɔnsɛri mɔgɔw ko de ko ne dani ko bɛna bo kɛ kɔtigɛbali bila anw na harisa kɔnɔboli ma ne minɛ dɛ ba biyɛ ninnu aw sigilen don mun na n'an figi den makiba e ɲɛ bɛ na nin b'a boli ka don e ba biyɛ bara kɔnɔ don o don e ba ye e fa pede ne wulukala tɛ e fa bɔ mɛ nin de sɔrɔ a bo dingɛ fɛ k'a don a bo dingɛ fɛ f'a kan kolo ɲamogo den e bɛ Salimata fana wusulan dɔ wusulan dɔ a y'aw ye a n'a ka mɛsi ba biyɛ ninnu a b'a kɛ tan de kama a ye wusulan dɔ a ye baya dɔ a ye silipu dɔ a ye silipu dɔ a ye suntigɛ siri Salimata e bisimilahi yɛrɛ malo wa o yɛrɛ faga de sin bɛ la k'e bɛ suntigɛ don e si kɛlen don bi i b'a fɔ o tɛ uruti a kɛlen don i ko plateau n'i ye e siɲɛ bi a binko jugu har soro tamani dabara tɛ ten n'i ye e Salimata siɲɛ bi fɔnɔfɛn don sin tɛ la bi musokɔrɔba i t'i tile kɛ k'i denw tile kɛ ko Salimata i tɛ sabali har lɛ a bɛ jɛnɛya kɛ ka se niveau dɔ ma a b'a dabila dɛ Salimata kungosogo dɔ bɛ yen ko le bonobo tubabuw b'a fɔ ten jɛnɛya de ka di olu ye har n'olu dusu kasira dɔrɔn i jɔ an ka misi dilan ka ɲa har n'olu dusu kasira dɔrɔn ese ne ka sapo in a kuma bɛ kɛ dɛ har le bonobo olu n'olu dimina n'i y'u ju kɛ dɔrɔn olu bɛ lafiya olu si mana se niveau dɔ ma walahi Salimata olu bɛ jɛnɛya in dabila i t'a dabila ten ni biɲɛ tɛ ɲini ka kɛ tombo de i biɲɛ tɛ ɲini ka kɛ molobali ka balani ye Salimata i t'a dabila ten Salimata i t'a dabila Salimata dabila dɛ Salimata wa Salimata ju kasa ni Salimata ye silipu bɔ a bɛ n'i ba cɛ i b'a fɔ k'i b'i kale kuranɛ na k'i ye sungomu de ɲimi k'a da muso in ka silipu kɔnɔ bisimilahi k'a taa nakɔ e Salimata ni sɛgɛ in bɛɛ bɛ biɲɛ bara kɔnɔ e bannen don ka t'i biɲɛ ji di Bakari Togala ma k'a kɛ angɛrɛ Salimata an tɛ ɲɛngo denkɛ bɔ ko in na dɛ Mali in bɛ jɔ dɛ i sɔnna o Mali in bɛ jɔ i banna o Mali in bɛ jɔ parce que n'i m'a di n'i sara an b'i biɲɛ in ji motɛri dɔ bɛ yen u b'a bila kɔlɔn kɔnɔ a bɛ ji sama dɔw b'a bila badenni ninnu na a bɛ ji sama u bɛ u ka nakɔ arrosé n'a ye an b'o bila parce que biɲɛ in ka bon a wo ka bon pikiri biɲɛ tɛ se ka don n'i y'o don u bɛ jigin a kɔnɔ hali ni i den san 3 n'i y'a biri Salimata juba in da la ni min kɔlɔsi a bɛ jigin a kɔnɔ n'a jiginna a kɔnɔ fo n'a ye suruku bila a nɔfɛ dɛ ka suruku da a ye sama e biɲɛ ma kɛ kɔlɔn ye sa hali Segu kɔlɔnba da e biɲɛ bara tɛ ten Bamakɔ Sangarebugu la kɔlɔn dɔ bɛ yen u b'a wele ko Alakɔlɔni kɔlɔn in tellement que a da ka bon pati sakana de don mɔgɔ 100 bɛ se k'i jɔ ka ji bɔ kɔlɔn in da la aw si tɛ maga ɲɔgɔn na Salimata biɲɛ bara n'o kɔlɔn in bɛɛ de ye kelen ye cɛ 100 aw bɛ da Salimata fɛ bɛɛ b'i wulu da biɲɛ bara kɔnɔ dɔw b'a don bo dingɛ fɛ parce que wo bɛɛ b'a haki a dabara i ɲɛ tɛ ɲin na ɲin fo i ma Salimata ɲin écarté ni wulukala tɛ anw jeune ninnu anw wulukala jalen don fasakuru wala ne suko yɛrɛ kɔni ta kuma tɛ kɛ u b'a biɲɛ ni ne y'i ju kɛ Salimata ni ne y'i ju kɛ ni sera ka tagama dɔrɔn n bɛ taa marakadenw ɲininka n ko cɛ ne ye mun de kɛ Ala la n bɛ taa marakadenw est ce que ne de don ne suko de ye Salimata ni ne y'i ju kɛ b'a biɲɛ ni bɛ se ka taama ne ma ye dɛ ne mana wuli yɛrɛ ka se a 100% selidaga yɛrɛ b'a gulon ne la ne tɛ jigin ne cɛ ne filɛ ne ma ye dɛ sa ne ma ye dɛ mais kama y'i ba bala la ko bala tɛ fonctionner bala fana tɛ fonctionner de parce que ne cɛ furubaden yɔrɔ yɔrɔ fɛnba t'o kɔrɔ a dɔw wuluni tɛ tɛmɛ nin kan n'i y'a ye i b'a fɔ ko sɛ nuguden e bisimilahi e fana bala e b'a dɔn sɛ nugu de b'i kɔrɔ mun na i bɛ t'i bila nin wasanba in kɔrɔ dɛ wadakanasi tutu bordeli
ara ko ko le sungur ba professionnel udi diplôme doni donc Salimata vraiment isabali de ma ibi dia kasoro ima ala yede Salimata ni ishi kuma do tokuna Salimata Salimata maleu mako be e bieji la maleu mako bi bola bo toni tane fle ne e kono bi samna da sele fle ni ola de kati kono i ka toni tan di segu ka ma u ka nyaw na nya nyina u ka kabaw ani ko tigaw Salimata imanter kayne yani ka foke e kuma fika wardi awma ko ti bulla warla ibo ama ko bodi la ki boke engrais mais suguna juko ya kuma be kede akuma ban zoro ane ma mi suguna ji sege ni yo ke nyokoro che o nyoni ma o ma o du sa ante suguna ji mbola bo anta bon comme batterie ji fela fana mako be sege la suguna ji toni abarkon saba de bi kono ibo fana ke parce que biebara bayi ani nyangana ji ba kete fama de jital ha biye ngono abe nyangana de ke yo ye ko kaleve ngwe be nyigide kaleve nyigide ebe nyigi Salimata eni bache ebe nyigi Salimata tiens fora tiens kadala era Salimata eni ala nanga daitina ni i jube nyigi billahi ni saraka boshini ka kurane ta ki kale ke jube nyigi ne be video ke haram ya Salimata jute nyigi ni bache jute nyigi na saraka bo ka kurane ta ki kale sugo ni kale aboke musokoro lamolo te ngabo abakare atobo ko ni saraka kurane ta ki bo ki sigi ki kale i bala wo kurane la ke jube nyigi ne be video ke ma haram ya ti bana ni gli Salimata tiens fo i jute nyigi de kana ke laji kante ta nyoy ka bo ka fo ite pede ka soro ya o tala de tiens ni jube nyigi afo ni iba da fedro fo iga liberté ne ta suno i ni be claro ya soro wulu be boshira Allah saya Allah akbar jo be ka fo vraiment tabla ibe ka tabla ajara bileno do ibe kala chay te sawali ibe ka mayne ibe ka tayre te wuli bile harate ko ko dum tension men ga ibe ka boda fra bi sigi ko vraiment wala fo 2023 na ya bla 2023 sirana ne akata fo 2000 fo 3023 ni burama ma bla amna ma bla wasalonga ko te ibame jena choko dona fe ima ko kambiye burama ma bla dondola burama na wala de burama mo soro burama beta ka mo soro wallahi burama ma bla dondola akana bla fo 3023 ba bien nous salam alaikum ma bla bien ne bi kutuba bane sali kama ikashile bo wushu kama hay bayashiri ay shilipu kore kasrale ga shilipu teko iyo comme shilipu ko bila ne shugo mi shilipu chamandi ma shilipu ka cha ne Salimata mais problème mi bo bara be fuzo lira ayo ba shilipu de atise ko wenda tu wenda potro imai atamato iwa ay jete do mina de muso chamambe ni utamato dugu kono utamato to ngoro wakata kashiri busha maka buju wula wallahi ne we musula chama a juka bone Salimata na shilipu de kle kuru karaba ba sama de ka bo ju bara ni bo dinye ni ngonje
bon Salamata tiens ka di ala ye ne taara silipu lajɛ i bɛrɛma silipu tɛ quoi voilà i bɛrɛma silipu tɛ parce que ne muso bɔbara ka bon o ye jeune de ye bɔbara tɛ la i bɛrɛma silipu t'an fɛ yen vraiment i bɔbara i bɛrɛma silipu yɛrɛ de tɛ anw fɛ yen quoi jagoya tɛ koyi voilà an b'a ka plaisir dɔn de k'i ye dɔrɔn ka silipuni dɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ka t'u d'i ma i sigiyɔrɔ la mais a ma bɛn quoi mais an bɛna tilaba ka marini wele Masaran Keita fo a b'a biye bara kɔnɔ o b'a ka silipu kɔrɔw d'i ma quoi donc n'an tilala na a ka kan ka musobaw fo ka cɛbaw fo a ye taa kira san dɛ non kira bɛ san wallahi kira bɛ san kira a ye kira san yɛrɛ de kira bɛ san dɛ nin tɛ Salimata ɲɔgɔn ye dɛ nin ye muso de ye muso ni kulusi tafe Awa Keita fo Philadelphie foli belebeleba dɛ wallahi ni ala tun ye Awa Keita ɲɔgɔnna caman kɛ Mali kɔnɔ san b'a sɔrɔ an avancera foli belebeleba ala ka wuruki maaw ka wuruki fantanw ka wuruki suna ni farda ala 100 ans de garantie wuruki njay Allah a kuma bɛ kɛ a daani do Saraba ka daani do bouton kɛra kelen Saraba ka bouton kɛra kelen ne y'a fɔ Mali ka gɛlɛya a tɛ maa to dɛ sɔgɔmada sanji o bɛ bɛɛ de gosi bouton kɛra kelen ye o b'a nun ma wa an k'an sigi semaine kelen wɛrɛ bɛ bɔ a yan yɔrɔ la semaine filanan bouton bɛ bɔ a biye tɛ se ka jugeli kɛ bilen an k'an sigi funteni Mali funteni dɔ fɔ maa ye dɛ an ka taa mɔni ko an bɛ se o ko bɛ yen donc Asu Sangare fulamuso a dannen do sa wallahi bubu kɔntare mɔre bubu Samburu kɔntare mɔre bubu sira jan ta sira jan wali kɛlɛ son tɔrɛ bɔn tɔrɛ co wallahi golle gur halla ko bara kuma ka fisa ni bara ka fisa ni kuma ba ye ala k'an dɔ ɲɔgɔn ye Asu Sangare donc bi ta in ma ɲɔngiya le parrain ala Mohamed le parrain ni ala ye cɛbakɔrɔ dafa n'a ma muso ɲuman d'i ma i ye zéro de ye zéro b'i bolo nka parrain walayi parrain ka du kɔnɔ bobara ko waso tɛ yen n'i wasora bobara ko la i ma se parrain fɛ de ni sera yen i ta min b'i kolo i bolo karotɔni kɔnɔ i b'a bila yen bobara yobalen tɛ yen dɛ wa bobara fɔsɔn plein olu de bɛ parrain fɛ yen n'i y'i maga la dɔrɔn ale k'i ɲɛna ko nɛnɛ bɛ kari la nka musokɔrɔba jugu dɔw bɛ yen olu b'i ta mugan de fo k'a bosi i tɛ wuli yɛrɛ tellement que ju kasa don wa bɔdingɛ kasa de don wa i t'a dɔn kasa min bɛ ka don i nun na n ko ne delila ka musokɔrɔba a Salimata musokɔrɔba jugu dɔ ye a ye silipu bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a fɔ k'i ye gaz carbonique de fiyɛ yɔrɔnin na ka kasa wuli k'a jɔ ne ye semaine kelen de kɛ ne tɛ dumuni kɛ a kana fɔ n ye nkalon bɔ a barika quoi n y'a kɛ 4 jours ne ye 4 jours de kɛ ne tɛ dumuni kɛ tellement que a biɛ kasa putain c'est pas possible mais c'est bordel ça salam alaikum k'an bɔ su la